श्रोताबंधु मानंकु स्वागत आमर एही आलोचना कार्यक्रमकु आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज आमे एमिति व्यासकवि फकीर मोहन सेनापतिंक काळजयी उपन्यास मामूर एकादश अध्याय नजर दंपतिंक कटक यात्रा उपरे एक गभीर आलोचना करबाकु जाउछु। हाँ, एक बहुत मजादार आउ माने गुरुत्वपूर्ण अध्याय। आरंभ करिबा पूर्वरु गोटे छोट अनुरोध, जदि आपणଙ୍କୁ आमर एही प्रयास भल लागुछि तेबे निश्चय एही आलोचना को निज बंधु और परिजन मानक सह बेसीरु बेसी शेयर करंतु। हाँ, आमर ए अनुरण चैनल को आगु को बढ़िबारे आपनको सहयोग निहाती दरकार। आउ हाँ, कहानीर पूरा कथा चरित्र मानकर मनर भावना आउ ता पछर कथा को भल भाबरे बुझिबा पई एवं परवर्ती अध्याय रे कोन हबो जानिबा पई आम सहित शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। निश्चय। तेबे आरंभ करिबा। हाँ, तेबे आसंतु सीधा जिबा सेई समय को। कहानीरा आरंभ हेउछि जानिचंती नाजर नटवर दासंकर घर छुट्टी शेष हेबाकू बसिलाणी, कटक फेरिबाकू हेबो। हाँ, कर्मक्षेत्र को फेरिबार समय घरे जिनिसपत्र सजड़ा सजड़ी बंधाबंधी चलीछि। आउ सेतेबेले गोटे रीति थिला, कुआडे गले घर लोकंकुठू मेलाणी नेबाकू पड़े। एकदम। तेणु नटवर बाबू गले निज स्त्री माने नाजरानीଙ୍କ पाखକୁ मेलाणी मागिबा पाई। आउ सेठी कथाटा अलगा मोड़ नेला। ओहो, कौन हेला सेमती? प्रथमे तो नाजरानी पूरा मुह फुली बसिले, किछि कहिलेनी, पूरा चुप। अभिमान बोधे। हाँ, सेमिति ही लागुथला, किंतु बेसी समय नुहे। किछि समय परे से आउ निजको संभाली पारलेनी। हठात पूरा डका पकई कांदिबा आरंभ करिदेले। अरे बापरे, एमिति कांदणा जे बंद हेबार ना निउ नथिबो। हाँ, सेया। आउ कांदी कांदी गोटे नुआ कथा कहिले, गोटे जिद। की जिद? जे से भी स्वामी को सांगरे कटक जिबे, एटी आउ रहिबेनी, मोटे रहिबेनी। बस खाली जिद ना हो किछे? अरे नाना, जिद सांगकू धमक भी। कथाटा आहुरी गंभीर हे गला सेइठू। धमक? की प्रकार धमक? से कहिले माने पूरा कांदी कांदी, मते जदि सांगरे न नेबे ना तेबे देखिबो मु ए ओढणी रे बेको बांधी झुली पड़िबी। मोरा बंचिबाकू इच्छा नहीं। बापरे, इत्ती बड़ कथा। हाँ। आउ एतिके कही से निजर दुख बखाणीबा आरंभ कले, काहेकि से रहिबाकू चाहू नाहंती। ओहो, कौन कहिले से? कौन अभियोग थिला तांकर? अभियोगर लंबा तालिका। नाजराणीଙ୍କ अभिमानी स्वରରେ कहिले, तमे तो चली जीवो, मु एठी केमिति रहिबी? सासु मते टिके भी भल पाउ नाहंती, खाली गाली अपमान। सकाळू राती जाए काम आउ खाइबाकू सेई पाणीचिया बगड़ा भात आउ लुण। भल तरकारी केबे देखिनी। आउरी किछि? हाँ, आउरी कहिले, मो कथा छाड़, तुमे निज मोहकू देखिलणी केमिति सुखी कला काठ पड़ीगलाणी। मु सांगरे गले देखिबो दियोली भल भल रांधी देवी। बाह, ए कथा सुनी नाजर नटवर दास को अवस्था कौन होइथिबो? स्त्रीर एमिति कांद और कथा सुनी व्यस्त होई जाइथिबे निश्चय। एकदम पूरा द्वंद्वरे पड़ीगले। कौन करिबे? मने मने भाबिले कथाटा तो सत, मोर आउ किए अछि, निज स्त्री सांगरे कौन केही समान हबो? एमिति भाबी भाबी शेषरे गोटे निष्पत्ति नेले जे स्त्री को सांगरे नेइकी ही जिबे। अच्छा, तापरे घर लोकंकु जेबे कहिले, हाँ सेई ठीक आरंभ हिला गोटे कांड। जेमती से कहिले घरे चहल पड़ीगला, और सबा आगो आपत्ति कले किए ना धाईमा। धाईमा? तांकर आपत्ति करिबार कारण कौन थिला? तांको जुक्ति बेस व्यवहारिक थिला। धाईमांको स्वररे से कहिले, अरे नट, ए कौन कथा, बोउटाकू कुआडे नहीं जिवो? से तो पिला लोको, किछि जानेनी, कटक परी सहर रे केमती चलिबो एका। हाँ, चिंता करिबा कथा तो। किंतु नाजरे कथा सुनिबा मूड रे नथिले। तांको मनरे भी तो अभिमान जमा हुईथिला। ओहो, से कौन जवाब देले? से उल्टा रागी गले। कहिले, हाँ हाँ रखिताओ तुम माया। काहारो केते स्नेह मु जानिनी। से खाइला कि नहीं केही पचारुची। दिन राति खटुथिबो, देह खराब हेले केही देखिबाकू नहीं। अरे बापरे, ए कथा सुनी धाईमा चुप रहिले ना? चुप केमती रहिबे? तांको पित्त भी चढ़ीगला। से उल्टा कड़ा जवाब देले, टिके व्यंग करी। कौन कहिले से? धाईमांको कटाक्षपूर्ण स्वररे कहिले, कौन कहूच रे नट, की काम से करूची जे देह खराब हेबो? सबु काम तो तू अपा आ बड़ बोउ करछंती। से तो कुटा खंडे दिखंड करे नहीं, ता माँ एमिति ढंग शिखेइछि जे खाई सारी कंसा उठाएनी। ओहो। आउरी कहिले, कौन सासु बड़ जाता गोड़ घोषी देबे? बड़ साण ताणी झियो ना,
ତା ବୋଉ କ'ଣ ଦିନରାତି ସୁପାରି ସେଜରେ ଗଡ଼ୁଥାନେ ନା? ସିଧା ନାଜରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ। ବାପରେ, ଏତେ କଥା! ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ନାଜରାଣୀ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିଥିବେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପୁରା ନାଟକୀୟ ଭାବେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି କାନ୍ଦ? ହଁ, ବାହୁନି ବାହୁନି କହିଲେ, ଓ ମାଲୋ, ଶୁଣିଲ, ତୁମ ଆଗରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାର, ମାରି ପକାଅ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ରଖିବିନି। ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ନଟବର ଦାସ ମାନେ ନାଜିରା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ବୋଧେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପୁରା ନିଆଁ ବାଣ। ନାଜରଙ୍କ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମଲା ସତ, ମୋ ଆଗରେ ବୋହୂଟାକୁ ଏତେ ଅପମାନ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ନ କରୁଥିବେ? ପରଘରୁ ଆସିଛି ବିଚାରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତି ରାଗ। ଠିକ୍। ଏ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଧାଇମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲାଣି ତାଙ୍କର। ସେଇ ସମୟରେ କେହି ଆସିଲେ କି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ? ହଁ, ସେତିକିବେଳେ ଆସିଲେ ମେନକା ଦେଇ। ସେ ଦେଖିଲେ କଥା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସିଧା ଯାଇ ଧାଇମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, ଆସ୍ ସରସ୍ୱତୀଆ, ଆଉ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛ? ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କହିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ। ମାନେ କଳି ସେଇଠି ଶାନ୍ତ ହେଲା? ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର। ଆଉ ତା ପରଦିନ? ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ନାଜର ଆଉ ନାଜରାଣୀ ବାହାରିଗଲେ କଟକ। ଶେଷରେ ନାଜରାଣୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ରହିଲା। ବାଃ, ଏମିତି ଶେଷ ହେଲା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ କେତେ କଥା ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନାଜରାଣୀଙ୍କ ଜିଦ୍, ପାରିବାରିକ କଳହ ଆଉ ଶେଷରେ କଟକ ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଜଟିଳ। ଶାଶୁ, ବୋହୂ, ନଣନ୍ଦ, ଭାଉଜ, ଏଠି ଧାଇମାଙ୍କ ଭୂମିକା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଜରାଣୀ ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାଇମା ନାଜରାଣୀଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ, ନାଟୁକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆଉ ନାଜରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, କାନ୍ଦିବା, ଧମକ ଦେବା, ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା କହିବା ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, ମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍, ନିଜ କଥା ମନେଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି। ଆଉ ଏଥିରୁ ସେ ସମୟରେ ନାରୀର, ବିଶେଷ କରି ବୋହୂର ସ୍ଥିତି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଧାଇମାଙ୍କ କଥା ଆଉ ନାଜରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ସେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ। ନାଜରାଣୀଙ୍କର ଏ ଜିଦ୍ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ବି ଥିଲା। ଏକଦମ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଠି। ସାଧାରଣ ଘଟଣାରୁ ସମାଜ ଆଉ ମଣିଷ ମନର ଗଭୀର କଥା ବାହାର କରନ୍ତି। କାହାକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ନ କହି ସବୁ ଦିଗ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ନାଜରାଣୀ ସତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏମିତି ବାହାରିଲା। ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ନିଜର ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାହାଣୀ ଏତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ କଳହ, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ, ଅଭିଯୋଗ, ଏସବୁ ଆଜି ବି କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ହଁ, ଏକଦମ। ଆଜି ବି ଅନେକ ପରିବାରରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହୁଏତ ରୂପ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ସେମିତି ଅଛି। ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତା ସେମିତି ଅଛି। ଆଜି ବି ହୁଏତ କିଏ ନାଜରାଣୀ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ କଥା ମନଉଥିବେ, କେହି ଧାଇମା ନିଜ ଯୁକ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିବେ। ସତକଥା। ମଣିଷ ମନର ଭାବନା, ତାର ସଂଘର୍ଷ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏ କଳହ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ କିଏ ପାଉଛି? ଯିଏ ବେଶୀ ପାଟି କରୁଛି ନା ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ମାମୁ ଉପନ୍ୟାସର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ନାଜର ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଟକ ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ? ନାଜରା ଦମ୍ପତି କଟକରେ କେମିତି ରହିବେ? ନାଜରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି କାହାଣୀ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।